Terboy. اللهم وكما أحضرتنا ختم كتابك الذي عرفت فيه عن شرائع أحكامك وهي التي أنزلته مفرقا بين حلالك وحرامك وندبتنا لتعرض لثوابه الجسيم وحدثتنا على لسان وعيده شديد عذابك الأليم فاجعلنا ممن تلين قلوبهم عند سماع آياته ويدين لك بامتثال أوامره ومنهياته فاجعله نارا نسعى به إلى رشاد القيامة وسلما نعرج به إلى دار المقامة
اللهم سهل به علينا كرب السياق إذا دنا من الرحيل بلغت الروح من التراقي وتجلى ملك الموت بقبضها من حجب الغيوب وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق وصارت الأعمال غلائد في الأعناق اللهم لا تقول يدا من الأعناق كفا تضرعا إليك واعتمدت في صلواتها عليك راكعة وساجدة بين يديك ولا تقيد بأنكار الجحيم أقداما سعت إليك وبرزت من منازلها إلى المساجد طامعة فيما لديك ولا تشم أسماعا تلذذت بحلاوة تلاوته كتابك الكريم ولا تدمس بالأعماء أعينا بكت في ظلم الليالي خوفا من عذابك الأليم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد شفيع أرباب الذنوب وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب وعلى أمته الذين نشرت لهم كل محجوب وأنلتهم كل محبوب ما هبت النفحات السحرية وتعطرت المجالس بعرف أخبار الأخيار الزكية المسكية آمين اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وليس نرجو سواك فضل إلهنا قبل فناء الهلاك يوم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ومن لنا ربنا سواك يا حسبنا يا دعونا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك أن يقيم أردنا كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللئيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تنزل على النواة بالمنى منا وكل الهلال وطه بكله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسألك بجاه الجدد وأن يقيم الحدود في ويغفر الأسود ويرفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ينزل للمقدرات يقيم للصلوات يأمر بالصالحات محب للصالحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ينزل كل الحرام يغفر كل الضغط يدل بين الأنام يؤمن الخائفين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا وسعدنا في مبارك دوام يردم في كل عام على ممال السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا الشاكرين وتوفنا المسلمين ومسلمين الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا الشاكرين وتوفنا المسلمين ومسلمين الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ربنا الشاكرين وتوفنا المسلمين ومسلمين الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين جهد طه رسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سر رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أعطاك ربي جزيلا وكل زين جميل وفيك من طويل فجد على الطامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربي ذاك الغنى من فعل ما لا يطاق فلنبي فك الغلب لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب ربي هذا المدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب
المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين لا إله إلا الله 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 لا إله
اللهم صل على سيدنا محمد رب صل عليه سبحان وسلم. الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان 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 الله وبحمده سبحان الله العظيم. صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل قراءتنا هذه وغيرها منا في مجلسنا هذا برحمتك وفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا، واجعل اللهم ثواب ما قرأناه وما كبرناه وما هللناه وما سبحناه وما صليناه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واسلة ورحمة نازلة وبركة ساملة نقدمها ونهديها إلى حضرة الروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه أجمعين وعلى آله وصحبه وقرابته والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم صلى على سادتنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي وإمام مجتهد ومقلد في الدين الأمر والسليم والقرآن والسنة مفسر سادة الشيوخ المعدد. ثم صلى إلى شيخ القادر جيلان رضي الله عنه وسيدنا شيخ الزهد وسيدنا سمر في الغرب وسيدنا حبيب العبد وسيدنا زيد بستم وسيدنا سيد وسيدنا سيبه ودنا نسبا لوصولهم وفروعهم وعلى سلسلة والآخرين. ثم صل إلى سيدنا مربنا ونسينا محمد اسما لساقه وأصوله وفروعه وتلاميذه ومن أحب إليه ومن أحب إليه وصل إلى صاحب الحاجة وأصوله وفروعه وأهل بيته وأهل ذريته وأهل قريته وأهل القبور وأهل جيرانه. وصل إلى ثم صل إلى جميع من في هذا المكان وأصولنا وفروعنا وأهل ذريتنا وأهل قبورنا. اجعل اللهم ثواب ذلك من عليهم واجعله نورا يتلألأ بين أيديهم. اللهم حجابا لهم من النار وإتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وفكاكا لهم من النار وفداء لهم من النار وبراءة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم منزلهم ووسع مدخلهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل يا الله ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك الرؤوف الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي رحيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تحليلا وتمجيدا واستغفارا الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه تراعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بضرب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم شاكرا حمدا كأنه البدر في تمامه صلى الله على محمد عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام
وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. في حب سيدنا محمد نور لبدر هدى متمم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. قلبي يحن إلى محمد ما زال في وله متيم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ما لحبيب سوى محمد خير الرسل طه المكرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أطمه ثم به تألم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد معظم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. مدفن سيدنا محمد طيب القرى بلد مفخم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أحيا الدجى زمنا محمد حتى استكت قدم مورم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. لما علا ودنا محمد مولاه سلمه وكلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المكرم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة لنا
ست نجيم من معوض اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والصحب كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسولنا بالحبيب الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلى الله وسلم جعل الله وإياكم مما يستوجب شفاعته ويرتجي به من الله رحمة ورفته والحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه سالك النهج الغويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بدين حرمته واحشرنا غدا زمرته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا يا الله وأمتنا يا الله على سنته وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع بالخلائق فترحمها اللهم إنا قد حضرنا وقرنا مولد نبيك الكريم فافض علينا ببركة لباس العز والتكريم واسكنا بجوار في دار النعيم ونعمنا يا الله في الجنة بنعيم المقيم اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار السادة الأبرار أن كفر عنا الذنوب والأوزار وهرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في الإعلان والإصرار وارحمنا برحمته واغفر لنا بمغفرته إنك أنت الغفور الغفار الرحيم الستر الكريم الجبار الوحيد القهار اللهم لا تدع لنا في مقامتنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا يا الله إلا أديته ولا غائبا إلا رددته ولا طفلا ربك وأصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا إلهي تمم نعم علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا إلهي يا كريم اغفر ذنوبنا بجاه المصطفى فرج علينا أدقنا برد عفوك يا إلهي
وصحبه أجمعين يا الله يا الله ارحم المؤمنين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal muhtarimat, wabil khusus sahibul Barnamaj Jamiyah Yesus Sejalan Nabi menunjukkan secara sengaja akhiran fillah mansarib menunjukkan para asatid dan asatidah pencetak para sesepuh penyesepul menunjukkan Bapak RT RW BD Tentok Majelis Muka-Muka secara Allah Ta'ala para kuat iman Islam Ihsan setiap para rabi. Ini kan bahasa Jawa apa bahasa Madura nih? Campur. Bahasa Madura nggak ada yang tahu. Ada yang nggak tahu? Campur ya. Alhamdulillah. Nggak berlama-lama karena memang agendanya tidak bisa diperlama. Mungkin karena hujan suasananya ingin tidur saja, tapi insya Allah senajan keneng kejan apa wujau panjenengan insya Allah bakal ibadah Allah Ta'ala. Yakin kita kumpul di sini majelis dijadikan oleh Allah Ta'ala majelis yang penuh barokah. Yakin kita ini di majelis ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi orang yang soleh-solehah. Karena dari apa yang telah kita bersama amalkan bizikrillah ta'ala wa salawat ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah abdina sareng panjenengan Anda sekalian yang hadir di sini majelis tidak akan sia-sia. Amin Allahumma. Karena apa? Karena satu, dengan bacaan sholawat saja kita sudah tahu man shalla alayya sholatan wahidan fa sallallahu alaihi asr. Orang baca sholawat satu saja, satu kali, maka tidak lain orang itu tidak akan tidak dapat balasan kecuali Allah Ta'ala balas dengan sholawat 10 kali lipat. Kalau sampean sholawat ke Kanjeng Nabi hanya lewat mulut, hanya dengan doa, gila bangkit. Tapi ketika Allah Ta'ala bersolawat pada panjenengan sebelum as-solawat ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala balas 10 kali lipat. Rahmatnya Allah Ta'ala berikan ke panjenengan, rahmatnya diberikan pada anda semua sekalian. Entah yang punya hajat insya Allah kata hajat, amin Allahumma. Entah orang yang sakit moga disembuhkan, amin Allahumma. Entah yang diberikan petaka Allah Ta'ala cabut petaka tersebut, amin Allahumma. Entah orang tersebut dalam kesusahan, semoga Allah Ta'ala berikan rahmat pertolongan sehingga kita sama-sama mendapatkan bahagia, amin Allahumma. Berkat sholawat, berkat sholawat, berkat sholawat. Karena apa? Kita dianjurkan seperti ini. Kita dianjurkan supaya bisa bersolawat, bisa berzikir. Wadkuruni adkurkum.
panjenengan atikir, kita bersama-sama di sini atikir ke Allah Ta'ala, berzikir pada Allah Ta'ala, maka jawaban Allah Ta'ala, maka aku menyebut orang-orang yang berzikir padaku. Bangga Allah Ta'ala sebut lagi ke malaikat, seling malaikat lakabula pada apolong berdegadin kau, nyebutlah nyama, muji-muji di sengkok. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka tidak akan mungkin kita semua yang hadir di sini dikecewakan oleh Allah Ta'ala, karena kita orang-orang yang hanya semata-mata mencari ridha Allah Ta'ala dengan memujinya. Amin Allahumma. Para hadirin wal hadirat, dan lagi saya ingatkan, dalam majelis seperti ini selalunya mungkin bergiliran ya, di mana-mana tempat hadir kawan-kawan ini bisa berkumpul. Tidak lain dan tidak bukan menghidupkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Menghidupkan rasa cinta. Apa pentingnya Gus mendapat hati yang bisa cinta kepada Kanjeng Nabi? Apa gunanya? Maka kemudahan bagi orang yang berusaha menghidupkan rasa cinta, ia akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala supaya bisa mengikuti berjejak Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, biasanya saya pakai bahasa Madura, jadi kalau pakai bahasa Indonesia, subhanallah, canreng Madura gak cekak. Karena saya dulu pas waktu hijrah dari Surabaya ke Madura, orang Madura gak tahu bahasa Indonesia, saya yang bingung. Akhirnya saya lancar bahasa Madura, saya bingung sekarang di sini pakai bahasa Indonesia. Makanya mohon maaf kalau cekak menjawab Madura. Apa cekak-cekak itu bahasa Indonesia? Nyangkut-nyangkut ya. Mohon maaf saja, bahasanya nyangkut-nyangkut. Pasal sudah lama hidup di Madura, udah 5 tahun. Jadi dari Surabaya pakai bahasa Indonesia, nyampe di Madura bahasa Madura lagi. Akhirnya bingung saya kalau kesini, kalau bahasa Indonesia itu cekak-cekak kata orang sini. Orang sini pun Timur, tahu Timur di mana? Alhamdulillah para Rabu, para hadirin, mengikuti Kanjeng Nabi ini adalah aturan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala perintahkan, Allah Ta'ala katakan, Allah Ta'ala berfirman, ingatkan pada Kanjeng Nabi, kul ngocak kaki Muhammad, abala kaki Muhammad, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, lamun panjenengan cinta ke Gusti Allah Ta'ala, fattabi'uni, maka norok sengko. Jikalau engkau cinta pada Allah Ta'ala, maka ikutlah pada, ikutlah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bohong kalau panjenengan langsung loncat ke Allah Ta'ala tapi tanpa mengikuti Kanjeng Nabi menjadi orang yang selamat. Maka dijawab oleh Allah Ta'ala, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Panjenengan norok Kanjeng Nabi kita, ikut Kanjeng Nabi, maka kita akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dilanjutkan kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Saya sekarang tanya pada sampean hadirin, siapa di sini yang tidak merasa punya dosa? Kecuali anak kecil gak usah jawab, yang belum balik atau yang gila saja jangan jawab. Kalau ada yang jawab, saya Gus udah tua bilang gak punya dosa, bohong ya, bohong. Maka para hadirin, itulah salah satu nikmat kita, berharap diampuni Allah Ta'ala. Seyogyanya ketika kita diampuni, mestilah kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ikhlesar abdi nasarang panjenengan sareng Gusti Allah Ta'ala. Apa enaknya dikasihi oleh Allah Ta'ala? Ya sangat enak sekali. Allah Ta'ala lah yang memiliki sealam dunia ini. Allah Ta'ala yang memiliki dunia ini, segalanya milik Allah. Maka apapun yang kita inginkan, maka apapun yang kita kehendaki, jikalau Allah Ta'ala ridha pada kita, maka tidak ada sesuatu yang tidak kita bisa gapai, kecuali kita memang diridhoi oleh Allah. Para hadirin, para hadirat, ingatkan lagi bahwa kita memang perlu mencintai Kanjeng Nabi, sangat perlu. Karena bahasa Kanjeng Nabi sendiri katakan,
Kanjeng Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah kalian ini beriman, tidaklah kalian ini beriman. Bahasa orang Madura, ngobus sampean ngocak iman. Enggak nih, ngobus sampean ngocak iman. Hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, sehingga aku lebih dicintai daripada orang tua, daripada anakmu, daripada orang manusia sealam dunia. Kalau panjenengan lo lebih cinta ke Kanjeng Nabi, lebih cinta selain Kanjeng Nabi, lebih cinta bukan berarti sampai tidak boleh cinta. Ya, lebih cinta. Maksudnya tidak boleh lebih cinta daripada mencintai Kanjeng Nabi. Maka kalian dikatakan hatta aku nahabba ilaih, sehingga aku lebih dicintai. Baru kita menjadi betul-betul orang yang beriman hakiki. Amin Allahumma. Ini yang diungkapkan, ini yang dikatakan, sehingga kita perlu menghidupkan seperti ini. Karena tidak ada lain, tidak ada cara yang lebih mudah dengan cara ini. Coba bayangkan kalau Anda tidak kumpul di sini majelis, tidak berkumpul dengan majelis-majelis macam ini, kira-kira sampai di luar apa yang dikerjakan, apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, kecuali banyak-banyak yang kita lakukan hanya berupa maksiat. Mungkin apa betul? Banyak daripada kita lalai dari ingat pada Allah Ta'ala. Coba selain daripada 5 waktu, jangan berbohong para saudara, para hadirin. Tidaklah kita mungkin selalu ingat-ingat pada Allah Ta'ala, karena kita memang betul orang yang sangat lupa dan tempatnya salah. Sehingga semakin banyak salah, semakin banyak lupa. Maka dengan ini bisa berkumpul, bisa berzikir, bisa bersolawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan juga jangan bangga seakan-akan alhamdulillah saya bisa, mampu saya bersolawat. Para hadirin, para hadirat yang dikumpulkan di sini juga pun sama, tidak lain dan tidak bukan kecuali Allah Ta'ala ridho kepada sampean semua. Kalaupun Allah Ta'ala tidak ridho, bukan orang yang di luar sana yang tidak bersolawat lantas tidak sehat sehingga tidak datang ke sini, tidak. Bukannya orang itu tidak mempunyai biaya sampai tidak bisa datang ke sini, tapi karena Allah Ta'ala jemput, Allah Ta'ala datangkan sampean bisa menyebut namanya, bisa bersolawat ke atas Nabi. Ini karena kehendak Allah, karena kehendak Allah. Sehingga kita sangatlah bersyukur hari ini, malam ini bisa berkumpul satu majlis. Fa insya Allah kita harap menjadi orang yang bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikatakan tadi disebutkan dalam syairan yang diisi pada asraf tadi ya, wahdina nahja sabili kaibihi nus'at wa nursat. Itu yang disebutkan, salah satu ayat yang disebutkan. Ya Allah, wahdina, tunjukkanlah kami pada jalan, atau tunjukkanlah kami bisa mampu melakukan apa? Jejak-jejak Rasulullah, jejak-jejak Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaibihi nus'at wa nursat, supaya kita menjadi orang yang beruntung, supaya kita menjadi orang yang sukses dan diberi petunjuk oleh Engkau ya Allah. Jadi bukti kalau kita diberi petunjuk, ya berharap bisa melaksanakan apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah, yang disukai oleh Rasulullah. Kalau kita bersolawat, Rasulullah suka atau tidak? Kalau kita sampai dilarang bersolawat, bagaimana kita sholat? Orang solawat itu salah satu rukun sholat, ya apa tidak? Dan tidak ada larangan di luar daripada sholat kita bersolawat. Tidak ada larangan kita bersolawat di mana waktu, di mana tempat, kecuali di WC. Kalau di WC jangan solawatan, mentang-mentang enak suaranya, pakai nada indah ya, di lagu semua jadinya solawatnya. Kan begitu. Jadi jangan pas semata-mata solawat bagus,
lantas di tempat yang buruk tidak boleh juga seperti itu. Maka di sini para hadirin, para hadirat, saya ingatkan kembali, menjadi orang yang bisa mengikuti Kanjeng Nabi salah satu juga berkumpul dengan majelis seperti ini, karena diisi dengan hikayah-hikayah sejarah Rasulullah SAW. Alhamdulillah, di depan ini saudara-saudara saya, seorang majurat retan-retan penten kaulah, setelah berjuang sekelem istiqomah, maka tidak ada rasa bahagia melebihi bisa berkumpul daripada sampean dalam hari ini. Alhamdulillah, dengan kemantapan hati, dengan kerelaan, keridhaan, sehingga pancen dengan berusaha bisa along bolong magila jenok-jenok. Kira bagi saya ingatkan, dalam perkumpulan ini lebih mempermudah kita bisa ingat Allah, bisa mengingat Rasulullah, bisa melakukan apapun yang dilakukan Rasulullah SAW. Dengan akhlaknya, dengan gambaran budi pekertinya, bagaimana berhubungan dengan antar manusia. Ini akan lebih mudah kalau sampai hanya di rumah saja, bagaimana bisa berkumpul, bisa tahu prakteknya, sampai bisa melakukan apa-apa yang dicontohkan Rasulullah. Maka di sini salah satunya, Rasulullah itu orang yang selalu memikirkan orang lain. Rasulullah itu yang adil. Rasulullah itu adil. Dan Rasulullah itu sangat disegani dan dicintai. Maka saya bilang ke teman-teman, andai kata Rasulullah ini kalau mementingkan orang lain daripada dirinya, andai kata Rasulullah itu tidak mementingkan orang lain daripada dirinya, maka sesungguhnya sahabatnya tidak akan ada yang cinta pada dirinya. Maka pada panjenengan sepada apolong berdeka dengkok, tak lain king salah situ berkeniki mementingkan tanduh tanggul daripada apolong, bisa apolong berdeka. Alhamdulillah. Rasulullah itu demikian. Sebelum diangkat menjadi Rasul, dikisahkan Rasulullah itu Nabi kita Muhammad SAW. Ketika itu Ka'bah direnovasi. Direnovasi itu dibangun ulang maksudnya. Jadi karena retak sering terjadi terakhir itu diserang oleh pasukan gajah, jadi retaknya itu semakin besar. Maka direnovasi. Saat itu sudah selesai jadi, Rasulullah itu diminta oleh para orang tua-tuanya Quraisy, sesepuh Quraisy, sebelum diangkat menjadi nabi. Karena kalau nggak minta tolong ke Muhammad yang masih muda, umur 35, maka kita akan menjadi tumpah darah. Ada orang Arab itu Masya Allah, beda salah paham dikit, ya berkelahi, acarok dan betul, lebih syarat dari betul. Jadi pas waktu dimintai tolong untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya, patah arbu, seakan-akan saya yang lebih berhak. Akhirnya ada yang tanya, siapa sih yang sebenarnya Hajar Aswad mentak menengkok? Jawab bongkok, saya paling suki engkau. Jawab boleh sekelompok lain, engkau saya paling tua. Jawab boleh, wah makin tua longor katanya. Jawab boleh, engkau saya lebih mulia, saya lebih berpendidikan, saya lebih, wah pokoknya saya dan saya. Akhirnya itu menjadikan petaka nanti kalau dilanjutkan, sehingga orang-orang tua Quraisy pada saat sebelumnya Rasulullah diangkat memutuskan supaya Muhammad Al-Amin yang dapat dipercaya untuk menempatkan batu tersebut, batu Hajar Aswad pada tempatnya. Rasulullah tidak serta-merta mentantang tenteng. Rasulullah tidak berpikir sendiri. Bukti apa? Rasulullah buka sulbannya, buka ridaknya, dihamparkan sulban tersebut, batu-batu itu dikumpulkan di sulbannya tersebut. Akhirnya bagaimana? Orang-orang yang tua-tua itu, yang disepuhkan dari kaum-kaumnya dipanggil. Kok nggak ngato man, nggak ngato man. Beda apa?
Panjenengan neku konco gak disah, panjenengan neku konco gak disah, panjenengan neku konco gak disah, kulit konco gak dentok. Padahal betul lagi ini nggak sampai 15 butir batu kecil, diangkat satu tangan pun bisa, digenggam satu tangan itu bisa, tinggal nanti ditempel-tempelkan saja. Tapi Rasulullah memikirkan orang lain, lebih mementingkan orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Ketika sudah sampai baru Rasulullah mengambil batu tersebut ditempelkan di tempatnya, di tempat Hajar Aswad, sehingga orang berkata subhanallah, sehingga orang banyak berkata cekku watah akal Muhammad ya, cekku watah cepel lekap, celok pernah ngaji, lo pernah mondok, lo pernah sekolah, lo tetia sarjana. Ini Rasulullah Pak, dari kecil sudah banyak mementingkan orang lain daripada dirinya. Saya bilang kepada kawan-kawan, abah tiri bisa apolong terus sampai ila yaumil qiyamah, bisa apolong waktu. Kalau kita semua bisa ikut jalannya Rasulullah SAW, tidak mementingkan diri sendiri, mendahulukan yang perlu didahulukan, mengakhirkan sesuatu yang perlu diakhirkan. Kalau panjenengan pasal but segak dintok fa insyaallah lo kira abid. Alhamdulillah. Panjenengan apolo gak dintok awal tahunan, bisa akompol gak dintok dengan kompak, tidak lain saya yakin karena Allah Ta'ala ridho, karena kita juga sedikit demi sedikit bisa ngikutin jalannya Rasulullah SAW. Para hadirin wal hadirat, selain itu saya bilang ke teman-teman, kita bersaudara, kita apolong beda gentok, lo bisa tanpa adanya pengorbanan. Alhamdulillah sampean datang sini dengan berkorban waktu yang perlunya sampean istirahat dari kerjaan, berkorban masa, berkorban uang, sampean oleh bensin bisa debakakan toh, berkorban apapun, berkorban perasaan dan lain sebagainya. Cek potuna pulang bibi ini lep celep bisa pulang bi kereta kan lumayan kan. Tapi alhamdulillah kata menikah, karena kita sama, misinya sama, visinya sama, menghidupkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW, bisa mengikuti jejak salafus soleh, bisa mengikuti jejak orang-orang yang baik, orang-orang yang terdahulu, sehingga kita insya Allah sampai yaumul kiamah bisa berkumpul kelak nanti. Amin Allahumma, bersama Rasulullah tentunya, amin Allahumma. Gambarannya apa? Dikisahkan Rasulullah itu dalam satu perang saja yang pernah dimenangkan, dalam perang Badar. Perang Badar ini termasuk perang yang fenomenal, tapi sebenarnya tidak besar-besar amat, karena di saat itu umat Islam masih sedikit. Perang Badar Kubra itu Rasulullah dengan pasukan 313, tidak banyak, musuhnya 1000, tapi Rasulullah umat Islam menang di situ, mendapat ghanimah 50.000 dinar. Gak pernah megang uang dinar Pak. Uang dinar itu satu dinarnya kalau ditimbang gram 4,25 kalau secara norok komputernya. Dan itu mulai zamannya Rasulullah sudah ada uang dinar seperti itu. Jadi kalau diuangkan zaman sekarang harganya 4 juta, segramnya 1 juta lagi. Emas murni Pak 1 juta lebih kalau yang murni banget ya. Kalau yang 80% bisa 1 jutaan lah, segitu ya. Kalau 4 gram jadi 4 juta. Umat Islam menang di situ 50.000 keping dinar, khomsin alfan dinar, jadi 50.000. Sekarang kita hitung bersama-sama. Kalau 50.000, jangan 50.000, bingung nanti sampai kalkulator siapkan. 4 juta dikali 50 berapa? 200. Berarti kalau dikalikan nol-nolnya tadi ditambahkan menjadi 200 min. Rasulullah mendapat bagian khumus li Rasulillah. Jadi khumus itu 1/5 bagian Rasulullah.
1/5 daripada 200 jadi kurang lebih 40 miliar. Betul tidak? 40 kalau dikali 5 jadi 200, balik lagi ya. Jadi 40 miliar Rasulullah dapat sekali waktu tersebut, dapat 40 miliar. Coba lihat, sekarang sudah banyak kalau beredar gambar sketsa foto rumah Rasulullah. Kira-kira lebih besar mana sama rumah sampean di kampung-kampungnya? Kan begitu. Coba kalau kita yang megang 40 miliar, subhanallah, rumahnya kurang gede, 10 meter kurang, 20 meter kurang, masih banyak uangnya. Ya apa tidak? Apa yang dilakukan Rasulullah? Berkorban para hadirin. Berkorban, tidak mementingkan sendiri. Coba kapten sarang panci dengan sajan banyak, sajan cerai. Sajan banyak, sajan cerai. Sajan bito. Montiti lampu ngarep. Aduh, engkau aja mak miskin pe bola king kurang sedekah, san sedekah ikori banyak, san banyak. Lepas ya sedekah. Banyak lu saya bito. Ini udah ada di zaman Rasulullah, itu sudah ada. Sahabatnya Rasulullah sudah ada. Yang kayak gitu, miskin, masya Allah, ibadahnya mantap, berdiri di belakang Rasulullah, berjamaah selalu bersama Rasulullah. Tapi ketika sudah dikayakan oleh Allah Ta'ala, dia perhitungan dengan kekayaannya. Di zakat nih, kalau kambing 80, luarnya 1. Nanti kalau ini saya punya 40.000, berapa kambing saya keluarkan? Dihitung aja. Akhirnya perhitungan. Saya kapi, saya keluar. Akhirnya semakin kaya, semakin pelit. Naudzubillah. Subhanallah. Maka orang yang demikian sampai Rasulullah wafat, digantikan Sayyidina Abu Bakar. Ya Amirul Mukminin, ampanen terima akih zakat beten kaulah. Enjak kolok bengal, saya tidak berani. Rasulullah saja tidak mau nampanen zakat hedah. Masa saya kok nerima kolok bengal. Sampai Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, kok terus zakat enjak kolok bengal. Orang kati sebecen orang kati Kanjeng Nabi Abu Bakar belok nerima apa boleh saya coba. Ada saya bengal. Karena apa? Ya karena semakin kaya kadang kita dilupakan, kadang kita melupakan sesuatu yang diwajibkan. Maka ketika kita dalam keadaan apapun, jangan sekali-kali lupa kita ini hidup hanya untuk beribadah kepada Allah. Kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Supaya kita ingat, tendensi kita hidup pasti akan mati. Ketika sudah mati kita bawa apa? Semua akan dipertanyakan, kullu mas'ulun. Semua akan dipertanyakan. Baju ini semua akan datang kelak di akhirat. Di yaumul mahsyar semua datang ke ajun Allah Ta'ala. Ya Allah, kula ajas, saya jasnya Hasim. Laknat Hasim ya Allah. Karena ketika saya dipakai hanya untuk gaya-gaya, bukan untuk beribadah padamu. Ya Allah, saya ini sarung. Sarung ini cuma dibuat pedung ya Allah, buat tidur saja. Tidak ingat untuk beribadah buatmu. Ya Allah, semua akan datang, semua jadi pertanyaan. Buat apa itu? Dari mana itu? Buat apa itu? Dari mana itu? Semua dipertanggungjawabkan. Lantas apa yang sekarang tersisa dari kita? Kalau kita memang tidak ingat dan tidak mau diingatkan, maka alhamdulillah dengan berkumpul di sini. Alhamdulillah, semoga Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmah. Semoga Allah Ta'ala pandang kita dengan pandangan rahmah. Semoga kita dipandang oleh Allah Ta'ala dengan pandangan rahmah. Amin Allahumma. Karena tidak mungkin para hadirin abad diri selamat nih kalau bisa dengan amal panjenengan, dengan atikir bit tampian, dengan nasolat tampian, lo bisa mentak cerita Allah dah. Ini ketemu dengan Kanjeng Nabi diri sangat dintu. Kanjeng Nabi ini kan diri sangat dintu atau buah tidak datang.
Tanpa adanya rahmat Allah Ta'ala, tanpa adanya ridha Allah Ta'ala, kita tidak akan selamat. Jadi yang menyelamatkan kita bisa berkumpul dengan Kanjeng Nabi karena dirahmati oleh Allah Ta'ala, karena ekeneser di Gusti Allah Ta'ala. Dengan sholat, emang sudah yakin sholatnya diterima? Saya dalam bejeng benga engan mandima. Allahu Akbar. Waduh, tambah sudah di mana? Ya celok makan, HP lupa ditaruh. Insya Allah banyakan batalnya sholat. Sabuk di rumah HP lu. Beda bebuduan. Aku enak. Bebujar kau kita. Nah, nih. Padahal lo kengeng mau bujar dekat itu. Gus king eman, gus cek lah HP, gus sejuta bagi WC. Datang bitongan ke pangeran. Cek pangeran abri kehampiannya belo lo ebitong. Hampian mau bagian oksigen non lenon oksigen beri nek tepan larang. Masya Allah. Lo ambil apa? Setabung kene bayi bisa 1 juta lebih. Gila bangki. Coba mak gula gento. Setabung kene teman ki songkan ki pada suara gitu. Masih masa hidupnya. 1 tabung itu dulu mak saya yang kecil itu harganya 50. Itu buat 4 jam. Buat 4 jam 50.000 zaman dulu itu. Sekarang setabung bisa 1 juta. 4 jam 1 juta, anggap 1 juta. Mun 24 jam, kira-kira berapa puluh juta hampir di PC. Hampir semakin tak syukur. Kita akan neser hampir pagi tong bintungan ke pangeran. Nggih, kita akan neser bi Allah Taala. Ada bapak gaknya penampian mengambian. Kira-kira bisa apa ambian? Kira pagi muntaba diri cakaden tak para rabu para hadirin. Tak gelem sadar diri, tak gelem membenci aki abe, tak gelem nyari ridho Allah Taala. Eke mengabdi nasaran panjenengan, bisa buruk kamu mengabdi nasaran panjenengan selamat dari siksa Allah Taala. Na'udzubillah min nikah. Alhamdulillah, mulai yakin si pada abolong beda kentok. Selain daripada ridho Allah Taala, selain berangkat bi Allah Taala panjenengan pada andi niat becek. Insya Allah niat napas beda iatan panjenengan bi Allah Taala balas kelaban balasan silakum saya. Amin Allahumma. Para rabu para hadirin betul kaulah. Saya setengah terojek benda betul banyak cerita saya terlalu ikut cerita. Nanging abdina situng ki beda napa ki beda jadwal saya kerja perlu kita ke aki. Abadi ke Surabaya karena hari Senin Pak Hol Akbar tapi mau nakti Pak Sobung rasanya katina apa jangan teman rumah Pak Sobung lagi betul kok saya jadi abdi nak nyokon apa mek langsung sekali Pak mungkin sebelumnya mungkin kita bisa foto apa sekira langsung benar abdi terus mungkin benda saya kesukaan foto bi orang coba kata boleh lawan apa mau hilau apa hingga benar nanti insya Allah menabi antret anak punya saya pada ya dan ngecek terus soalnya pada cobaan dia bilang hati pada cocok kan ini mana fotonya mau pada cobaan. Rabu para hadirin saya batin gaul mulja aki moga-moga apa yang telah saya sampaikan senajan singkat menjadi manfaat dunia akhirat. Biarpun singkat semoga menjadi manfaat dunia akhirat. Semoga oleh Allah Ta'ala kita tetap dikumpulkan lagi, bisa berjumpa lagi di acara yang akan datang. Insya Allah semoga kita dijumpakan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Semoga kita disehatkan, dijauhkan daripada khususnya corona, dijauhkan daripada mara bahaya. Semoga kita diberikan rezeki yang halal dan thayyibah. Semoga kita menjadi orang yang penuh berkah. Semoga hidup kita diberikan keberkahan, menjadi orang yang soleh-solehah. Semoga tidak ada lain kecuali Allah Ta'ala balas apa-apa yang menjadi amal kita di dunia, kecuali balasan yang sangat indah tentunya. Amin Allahumma amin. Talabani ridha'illahi summa susun ila abina wa ummina wa kulli masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kurang lebihnya apa yang telah saya sampaikan, bila mana ada salah yang kesilapan kata, sikap saya mohon dimaafkan. Akhirul kalam ihdinas shiratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menabi ibadah kaca musabah ada kuruda agus